I am Aditya. Hello, I'm Aura. Introduction. Information and Communication Technology, or ICT, and social media have become important part of daily life. They help people communicate faster, access information easily, and support education and work activities. First question, how do social media platform like Facebook or Instagram influence personal relationship in today's digital age? Atau bagaimana sih platform media sosial seperti Facebook atau Instagram mempengaruhi hubungan pribadi di era digital saat ini? Jawabannya yaitu social media such as Facebook and Instagram can impact our personal relationship, such as it can bring us closer because we can easily connect and communicate, share photo, and keep up with each other. It can cause problem is to use it excessively or unwisely, such as misunderstandings, education, or any or other life. Atau media sosial itu seperti Facebook dan juga Instagram dapat mempengaruhi hubungan pribadi kita seperti menjadi lebih dekat karena kita bisa saling terhubung dengan mudah dan berkomunikasi, berbagi foto serta saling memberikan kabar satu sama lain. Kemudian ada juga impact atau dampaknya yang menimbulkan masalah jika digunakan terlalu berlebihan atau tidak bijak saat menggunakannya, seperti salah paham, kecanduan, atau merasa iri dengan kehidupan orang lain karena kita bisa melihat kehidupan orang lain di media sosial itu. The second question, in what way do ICT tools enhance productivity in professional settings? Bagaimana cara kerja perangkat TIK untuk meningkatkan produktivitas di lingkungan profesional? The answer is ICT devices such as laptops, smartphones, email, and online meeting application can help make work more efficient, faster, and more organized. Professionals can work from anywhere, send files quickly, and hold meetings without having to meet in person, such as employees can meet via Zoom without having to come to the office or hold meetings across cities or even countries. Work data can be stored in Google Drive for easy access at any time. Perangkat TIK seperti laptop, smartphone, email, dan aplikasi meeting online dapat membantu pekerjaan lebih efisien, cepat, dan rapi. Seorang profesional bisa bekerja dari mana saja, mengirim file dengan cepat, dan rapat tanpa harus bertemu langsung. Seperti karyawan rapat lewat Zoom tanpa datang ke kantor atau rapat antar kota bahkan negara. Data pekerjaan bisa disimpan di Google Drive agar mudah diakses kapan saja. ICT devices make work more efficient because communication, data storage, and coordination can be done quickly. Perangkat TIK membuat pekerjaan lebih efisien karena komunikasi, penyimpanan data, dan koordinasi bisa dilakukan dengan cepat. Third question, what are the potential drawbacks of relying heavily on messaging apps for communication? Atau apa saja potensi kerugian dari ketergantungan yang berlebihan pada aplikasi berpesanan untuk berkomunikasi? Jawabannya, the potential downside is that we can become less focused and less confident in direct communication. Messages can also be misinterpreted due to the lack of facial expressions or intonation. A short prick like "okay" can be perceived or angry even though it's not. Jadi berpotensi kerugiannya kita dapat menjadi kurang fokus dan kurang berani berkomunikasi langsung. Pesan juga bisa disalahartikan karena tidak ada ekspresi wajah atau intonasi suara. Kalimat singkat seperti oke bisa dianggap marah padahal sebenarnya tidak. Jadi berkomunikasi itu ada banyak potensi kerugiannya tapi juga ada positifnya tergantung bagaimana kita cara menggunakannya. Fourth questions.
How do platforms like LinkedIn differ from traditional networking methods? Bagaimana platform seperti LinkedIn berbeda dari metode jejaring sosial tradisional? The answer is LinkedIn works as an online professional network, a place to create profiles, showcase education, work experience, and skills. People can connect with each other, apply for jobs, find professional connection, and build a digital reputation. Differences from traditional networking. Traditional networking usually takes place through face-to-face meetings, seminars, or in-person acquaintances. LinkedIn can be done anytime and from anywhere. On LinkedIn, work profiles are more easily viewed by a wider audience. HR can view experience and skill without having to meet them first. LinkedIn bekerja sebagai jaringan profesional online, tempat membuat profil, menampilkan pendidikan, pengalaman kerja, dan keterampilan. Orang bisa saling terhubung, melamar kerja, mencari relasi profesional, dan membangun reputasi secara digital. Perbedaannya dengan jaringan tradisional biasanya lewat tatap muka, seminar, atau kenalan langsung. LinkedIn bisa dilakukan kapan saja dan dari mana saja. Di LinkedIn, profil bekerja lebih mudah dilihat orang. HRD bisa melihat pengalaman dan skill tanpa harus bertemu dulu. LinkedIn makes it easier for people to build professional connection online, while traditional networking happen more in person. LinkedIn memudahkan orang membangun koneksi profesional secara online, sedangkan jaringan tradisional lebih banyak terjadi secara langsung. Okay, next question. What role does video conferencing play in modern education and training? Atau apa peran konferensi video dalam pendidikan dan pelatihan modern? Video conferencing tool like Zoom, Google Meet, of Microsoft Teams acts as a bridge for distance learning. They allow teachers, lecturers, trainers, and participants to meet face-to-face in real time without having to be in the same location. This saves team money and distance. With video conferencing, material can be explained directly. Participants can ask questions, and training can be attended by many people simultaneously. For explain, students can study online, and employee job training can be conducted via Zoom. Konferensi video seperti Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams berperan sebagai jembatan belajar jarak jauh yang memungkinkan guru, dosen, pelatih, dan peserta bisa bertatap muka secara real time tanpa harus datang ke tempat yang sama, dengan menghemat waktu, biaya, dan jarak. Dengan konferensi video, materi bisa dijelaskan langsung, seperti bisa bertanya saat itu juga, dan pelatihan bisa diikuti oleh banyak orang sekaligus, seperti mahasiswa yang melakukan kuliah secara online dan pelatihan kerja karyawan lewat aplikasi Zoom. The last questions. What is your opinion about the impact of platforms like TikTok on youth culture and trends? Apa pendapat Anda tentang dampak platform seperti TikTok tentang budaya dan tren anak muda? The answer is, we believe TikTok has a significant impact on youth culture and trends, as it rapidly spreads new styles of speech, clothing, music, and dance. TikTok can be a place to learn new things, channel talents and creativity, and promote local culture if used wisely. However, it can also lead young people to become overly focused on virality, imitating inappropriate content, on becoming more familiar with foreign trends than with their own culture. Menurut kami, TikTok memiliki dampak cukup besar pada budaya dan tren anak muda, karena aplikasi ini sangat cepat menyebarkan gaya bicara, cara berpakaian, musik, dan tarian terbaru. TikTok bisa menjadi tempat untuk belajar hal baru, menyalurkan bakat dan kreativitas, dan mengenalkan budaya lokal jika digunakan dengan bijak. Tetapi bisa juga membuat anak muda terlalu fokus pada viralitas, meniru konten yang kurang pantas, atau lebih mengenal tren luar daripada budaya sendiri.
TikTok has a significant influence on youth culture because it can quickly create new trends. But it must be used wisely to avoid shifting good culture values. TikTok sangat mempengaruhi budaya anak muda karena mampu menciptakan tren baru dengan cepat. Bye-bye. Bye-bye.